TPF Khwai Division ni Shakthar Mumbai Khwai ni Tulashikor Amchayo Siano Chezawi Klaijagi Tongol Zorawo Kaisa Khadumani Himbotok Nang NRC jodi khain thang ke nang total population bisuk tong sabab desi sabab bidesi ab to marla khagra nai. My name is Jiva. I belong to Nam Tamil Katchi, headed by the Chief Coordinator Simon from Chennai. We came here to wholeheartedly support this struggle to save the homeland, to save the identity. Ngacim jatuh pakai asal lainnya, sengaja ngikut tiga cintabu, terkot tahan kenalanya. Asal marot medan macam temani, medan buhur pane ini, ini pakai nama itu sekarang, tebo tak sana tebo, jeng kenalnya kunjuk aja mai, ini jekot samanya jeng kau temani, hambat. Kok sawan istaka. पहिला निरौनो किसा कबकनाय ते कोयनाय निरौनो हामजगै फायदै निरौनो खाताङै फायदै निरौबै बाक्सा कथानानि फायदै निरौबो जतो क्लोजआप जतो कानाव फायदि लामाव तंनाय जतो बस्काङाव फायदि तमं निरौ दफानो हामजगै दफानि खरांति सामानि थानि बाक्सा सबानि बागै साहस कंखांखै जतो बस्काङाव फायदि जतो न कबगो जतो बस्काङाव फायदि हाकसाल तांदि गानाव फायदि Tini TPF Khwai Divisional ni Mothabai Elwa Jizak Citizenship Amendment Act ni against Sara Tripura 2016 ni simi Tini 2020 2020 22nd February tini continuously je hapai hapong our panthor kami bazar gali Tripura kari North Eastern region na kari national level na kari international level jarate nirami saja nirami hana patal konna jamatia 2014 ni sini sini har ke sini sachan nang nahi coba khai te bani tabang nirami nogo amne balai sini ke sachan sini mang nai moto diri sini against sengse or panda khai mani panda ni chairman te manja phajak sini narwal respected our guests Punjab ni pani sini Professor Sir Daranga hati do pana hamjat nai Bosunuti Prahaya Worldwide International Jaratai Rashtra Sangha Jaratai Kok Sagai Tongai Do Pasatok Jamai Rogni Bagai Ti Prasani Satok Jagwana Tabo Buskago Phagi Nagi Kei Musubana Bagai Bono Bukti ni Buskago Tini Manja Kei Musub Haja Sini Baba Jeba Kei Khorsa Sini Sir Benka Draman Boro Khorog ni Tamil Nadu ni Fajar Tamil National Movement Tamil Dofani Bagai Soba Khainai National International Jaratai Borok Basagai Soba Khai Tongai Borok Botini Sini Buskango Fajar Tui Prasa Tui Pa Hadi Dof Harok no Subaso Khai International Jaratai nya Phan Donani Bagai Seng Bai Buskang to Buskang Ma Jaga ni Bagai Tini Borok Fajar
Abni boleh misalnya senjata par kita pakai nak. Job PPF di Central Committee Leaders, am saya ni job hati job pana ham jangai, kesat kupur hanya gay tiri hati job pani coba go, korang di satani go, baksa kerja ni pan dona ni bagi, nokra go manjak hanya, haksa gana tu sini korang nak kena ni jangai, job pana PPF dengai, ti bahasa dengai, ni orang ni syarat dengai, indigenous freedom fighter dengai, ni orang nak sobat ni select dia paru. Tini, kebang kok sengsawan ini dia. Japa nago kuzo go. Ni thani kok thai shomija. Tema kok thai. Hasin ingke, sasun sini mangai. Oti paham, sini ha. Kok thai sabasi. 2014 ने 30 तारीख जून 125 जना भाई आगरतला प्रेस क्लब प्रेस मीट खाई गई त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट होने आसाई तिनी 125 जना भाई आसाई नहीं तिनी और ने 125 इन double नखा पानी बागुई संग पुइटो खलाई आन पुइटो खलाई 70 बछर 70 साल त्रिपुरा राजनीतिक निजम होते Congress, CPM, BJP, any national party ni pemakai. Oti bahawa sini hani odikar sektor pani, arani hoite korang basakai thanyani sini top hawa leader kerja. Rajniti leader kemana matongo? Kintu hati top hani bagai coba thanyai jati janak jati leader kerja bagai 70 years diri sini susano kerja. Sini bahawa jatuh khabar jaka. Sente oti bahawa bakal tisin mandi ahnoi. Ya ba, itihas kotha the world history repeat itself. Lai buma kipilei phaipiro. Lai buma tini kipili phaipika, tiba hano sini ha nani sakir nani tei waisa basali phaipika, agor nironi sajat patal dunia 2000 tak dogo. Siapa sini baparo? Busi gini amalia, wan suku amalia. Taba makabang wan suku ya tangko. Kebang ma baru saya tu, orang patal tu mesti migran se, TPS se, ada datang di, tini mau pilih ya kebang ma tongko, tini mau pilih ya kebang ma tongko, tani bagun, siapa sini dopa, taba dopa ni sobat sore domani siapa, sini lo berapa pilih sahaja ni lo also bangka, ni lo identity ni lo bahasa bani, ni lo future generasi bahasa nani, ni lo ni survival khai tumnani chobasi o joragoni rok basari yake komori thangai phatani borasi sumna kobot jamma kirigai TPS de sobano support khai tum phaigung ke nu o hani busa ang kemari tongai satok jagai tongai sengbu probasanai bopo sisanai ami lagi ni TP o khorang mati saka ke bokhor se 70 years sumna lama koroi sumna lama pheroi sini hana sini hak hendak dia. Tiada tini lama sengketal. Tewa sekipili mafika. Tewa sekipili nupika. Amri bagai sengokok na bar masabe. TPA pun dapat founder. TPA pun lama penugnai. Tiba sana, tiba hana. Tewa selama penugnai. Oh has sini hana kipili tewa piwani. Oh lama tini semhimkau. Oh hana tewa sekipili mana. 2014 से भी खराब थी सले 14, 15, 16, 17, 18, 19 कुरी तब 6 year रानी ऐसे नहीं हम बहुत दूर सोना नहीं मोसो टीपे बेकार सेरंस खाई दोगे हाथ से लेके सासुम चीनी मांगनाई बीडीसी नहीं और नहीं हो बरफ नहीं बोटाले दिकार करे राष्ट्रपति को दिकार करे बरफ ना और नहीं बोटाल लिस्ट ताड़ी राष्ट्रपति के ऑडिट करने और नहीं तान करा दी बोनी पुलिस से गणतंत्र नि सिस्टम में बोल पासना संसार बहुत बेकार किंतु कबांग मा बरफ बहुत बेकार माने लिया तानी बागल भारत में संविधान आईने तो वो विदेशी वोट बसे में या वोट रे में या मंत्री एमएलए सागई में या लाइसेंस कार्ड दागई में या पीआरटीसी कार्ड दागई में या आधार कार्ड दागई में या एनी गवर्नमेंट फैसिलिटी बिलीगल इमिग्रेंट्स माने माया और आईने संस्कृति पे बाहर के संग बना प्रतिबाद करे तो नाय जरा संसिया सिरिंग आसोगु तो माने किंतु सिनाई ने सितुति आसोगु तो माया आपने बागना टीपीए और आईने सीमा ने बागने खरंग माती सका
पहिला फाटानि बरकनो अहानि बोटालिसनि कारिग्रादि बनि पलिसि नों और डेमोक्रेसी कंट्री नेटिव पीपल ओरिजिनल मिनी लीगल बोटालनो पहिला स्नारि बनि पलिसि जों बुद्रनाय ती प्रसाद फना जतन सादा बोटारो खदि बिचार समायग्रानो तानिं खांखै भारतनि संविधान तिनि जराते संशोधन खायाखो बांलादेशी फाइखेनो एनि विदेशी फाइखेनो बरगनो और राष्ट्रपति अधिकार मानाय हनो Piaba tini jaratai sing 70 বছর ও খরাং কে বা পিসালিয়া ও দরবার কে বা খালিয়া ও বিসান কে বা গালিয়া নি বাগসি 70 বছর বড় ভোটরবই সরকার উনিতমই মানু তিনি তোমার সঙ্গে দরবার খাইকে তিনি তোমার সঙ্গে বিচার নাখে বড় অরনি রমই কারি জানাই রমই তা জানাই ব্রহ্মা ও হাও ভারতবর্ষের 37টা রাজ্য যত রাজ্য নিবসা রাজ্য নিন ফাংমাহাই তি প্রাসাতে ওইসা নফাং ইনফিনাই Abang ada siapa? Ika bapa sing paisnai, di prasa ohani besar mana sing sigi tongke, ohani besar be ohani nak pangtai, nak patah ni berat ni nak pangtai. Abang besok kau misal mana, nak bagra nak pang. Get di prasa se ohani nak pangke, di prasa ne ohani raष्ट्रपति ni अधिकार berunan ni nang namle, nang ada namnya, nang lo. Ika tiri zaman sing 70 besar राष्ट्रपति kemana? Abang sini राष्ट्रपति ni अधिकार de manka, manya. Tama man ka seleng makati ka seleng राष्ट्रपति ने अधिकार माया आपने बगैर और राष्ट्रपति ने अधिकार कमाने 70 বছর तंगो ते औसत तो वही फैकान नरेंद्र मोदी ने सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ना और तीपा हाउ लागू खसिनाय आपके संजोता न सीए मानिया हने खोलती सलाइखा तब सीपीएम बसाव सीए मानिया कांग्रेस बसाव सीए मानिया बीजेपी सीए तो वखा ते के बांगा पार्टी सीए मानिया हिसाब Tangi siye mania, kasih sini naruh saya saka siye tamu, seng tini kau berapa saya kemabu sini, tangi seng tini siye no mania ho, siye yang ke Citizenship Amendment Act, Indian Constitution ini mutabek 1948 19 Julai 1948 Julai ni sekarang si India hawa tongjak boksi Indian ni citizen, Article 6, ikat apa? Apa nasi Narendra Modi teman hoka? 2014 ni 31 तारीख जून जरा जे त्रिपुरा हाओ इंडिया ने हाओ बसत तोफाने सेवा तोफाने अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश और 3टा कंट्री नि हिंदू मुस्लिम बात खागे हिंदू सिख क्रिश्चियन बुद्धिस्ट जैन अब हाई माइनॉरिटी धर्म खानी रिलीजियस ग्रुप रंगा 2014 31 तारीख जून जरा तंजा बरगमा लीगल सिटीजन रसिनाय तार माने बरगमा बौद्ध नागरिक रसिनाय Okay, boleh pertama 2014 jora ya tini jora tu 1948 ni olah panyai boro oboid nagorik tu nagori oboid taba si boid donai hokonke taba si legal certificate donai hokonke boro asal dina tomani oboid de boid asal de nakol taba si asal certificate donai hokonke asal 70 saat tomani asal de nakol tini asal certificate donai hini saat hokonke India government 70 বছর মই তোমানে আসল সার্টিফিকেট বাজেতাম নকল সার্টিফিকেট বাই নকল সার্টিফিকেট বাজতাম গে 70 সাল আছে নকল সার্টিফিকেট বাই বরতি তাহানা সুশাসন শাসন খাইতো মানকে 30 মোদি সালে আসল সার্টিফিকেট দনাই হনন খাইছে ও তিপাহানা বা নকল সার্টিফিকেট বাজিছে সুশাসন খাইতো সিনামলে ইন্ডিয়া নি কোন রাজ্য কোন জায়গায় নকল সার্টিফিকেট বাই চিফ মিনিস্টার নকল সার্টিফিকেট বাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার নকল সার্টিফিকেট বাই হানে মালিক ইংরি মায়া তিনি সরতে কে মায়া Siapa kita orang mangkat, dia kita hari besar sering sia dorbar kaya, bakanya ni rumia umani bagai. Tomasen 70 besar bahasa ni dorbar kaya, besar lagi. Tini jaga go sopaya ukamu. Okay? Tada pasri, tak sia ni agen sesentalo dorbar mana kaya. Sia tambah Citizenship Amendment Act. Nakon certificate na asal certificate desinai. 70 साल नकल सर्टिफिकेट में विदेशी सुसन खाइते मनी बरमा आसल सर्टिफिकेट दसिनाय बोली बाबा तो बाबा नकल सर्टिफिकेट बासी विदेशी रे फागे सिमा आसल बारके सुसन शासन मालिक बा उंगै मान खाके बरमा आसल सर्टिफिकेट दोके तामंग नगो नि बिहिक बसा रमै त्रांग जागैबो रंफ्रे जागैबो बखा जागैबो ते कक फाइसा मासागला नकल सर्टिफिकेट बासी हर साल हिनामिया नि बिहिक बसा तले थांगामिया lama kau mahina dia hospital dokter buzai yang dia jadi para asal
certificate mai kai khang khang ke o hawa ti ti prasa to tongano to tongana tongana abne bangana o sie na sung mane ya mane ko getawan pasri tangga sung sie na mane ya ha abne bi historical background to thachwa sini nagai rok se kaham ke sini itihas sagai sini beskango khari ok mane ko khai mane lukha bhai Tripura by India march kai pro 1947 13 August 1947 13 August instrument of accession of British India Lord Mountbatten by Maharani Kanchan Prabha Devi Rasmata ji sign kai lekha a sign kai pro India government agreement khai sakha external affairs internal affairs kai nei external affairs khage India government takel khai nai internal affairs khage Tripura hani Tripura sarok ma borok full dokol khai nai Ika external affairs tamo, internal affairs tamo. Internal affairs ke ohane শাসন প্রশাসনিক যত ক্ষমতা ohana tuithernani রাজনৈতিক প্রশাসনিক যত ক্ষমতা tika hani besar ya gotongai. Sudah diri communication, external affairs ngake communication nini binai ni jahaz ni amate hai rogong khake India government tekel khainai. Number 1, number 2, tamu instrument of assistance sign krai Borok saka India government any part of law. India government je par law kanun snai manu. Haipana we don't Tripura people concerned. Tripura people of me kok no kare. They cannot implement here. Borok implement khagi maya. Kage khade instrument of assistance rice sija Tripura sar of me kok phangmaya gai Tripura sar jodi soyang khage India government je supana kanun snamtan Tripura wo lagu khlai manya. Sign khlaja. Number 3, common law agreement of default kake. Number 3, all agreement of default kake. Chief Justice Delhi Supreme Court nethani ro bisarma asoganya a bisarma rai ro Chief Justice sini hano sini yago odikar kipili maro pinai hele sija. Ite tawa pasri. Shoktur saro sini oti bahani di prasada parao. O agreement suktina sare sankha. Sare sankha sare. Sare sankha. Di prasada Tamasan salengke. Shoktur sare tamasan ke. Kita isan layo kita. Rega batas layo. MLA Menteri Chairman salayo. Sidai mesin salayo. Rega Master salayo. और सुप्रीम তিনি 70 বছরে কোন নেতা বা কোন ব্যক্তি বা কোন পার্টি সুপ্রিম কোর্ট থাকি দরবার দেখাই দেখা আসলে কে শাসন চিনি মান নাই ফাটানি ফাটানি বাংলাদেশি না হলে হতে বাংলাদেশি গো ব্যাক স্লোগান আছে কা 70 সালে সন বিচার নাই আনি বাগৈ 70 সালে চিনি খরতি সময় আনি বাগৈ চিনি চুক্তিও দংফানে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ফেম লব থাইছিনা जों बारबार खोनाखासिनो बिट्रेल खाइ होले जों थकि फेम लब बर निमबो मखान सलाय बुकं सलाय धर्म सलायना बांग्लादेश सिता बगै बाग्रा सारै तंखा अब साबरी सायानि बागै ती प्रासा थुइ दंमनि बागै लफां जरि थुइ दंगे सिको खानांगे हायासै लफां थुजाबो सिको दे हाया लफां सिसाय दंगे सिको दे हामा ती प्रासा 70 साल तारे चिसिसागो सिको कुनै औका गाबा गिरिनि नक्सु नगरिनि फागे सिको बेथा जाना बागे दाबसिनि बसकांगो जब पाल खराबि सफाइखा 70 सालनि पिछया आबे बागै लफां नो सिको खाजाखे खरां माति सानाय 70 साल न ओहा सुसन खाजक माने खरां करिखासिनि जमा करिखासिनि दरबार करिखासिनि तामने दरबार खाखाय राजनीति दरबार कसा को प्रमुख वालाइगे बोलाइगे बोछेलाइगे बोडलाइगे सरकार सलाइगे सरकार फाइबिगे सरकार थालबिगे ती प्रशासनिक कपाल दे सलाइजा जतबार सरकार सलाइगा आसन बागा ती प्रशासनिक कपाल ते बीरमन नांखा जतबार सरकार सलाइगा आसन बागा ती प्रशा रोफे जका पंतन जका बुथार जका हापर हारुम सेन जका बरम हारुम वाजका मिया फाले मासका सिकाबो फाले मासका दशा पर्यंत फाले मासका तामने नेता 70 साल लेसे राजनीति खाइमनि रेजाल तामने रेजाल आमने बागै ओ 70 साल नि सुसन शासननि योगदान मुसुखा तब प्रश्न तिप्रहानि तिप्रसार 70 साल ने बांग्लादेशी सुसन शासननि मुक्ति रे नाय नया फरा काके माथि सरने आन बसके सारा गेल के सुप्रीम कोर्ट दरबार इंटरनेशनल दरबार भाइके पाइले यहाँ जत पाल खरति सदी ni wala asap tolani sen simini ko haya was satellite ni tolaw to intelligent dance krawna to
बुसिबेनि गांखे निरा जे खरंति से तमनि वाल वाइट नेसन फुलुगै तंगो नुगै तंगो ऑब्जर्व खाइतो निरा खरंति सदि जतो नुकनाय आ नुकनि बागै तिनि सुप्रीम कोर्ट खैथौ जागै दाबो सिए लाइ फैमानि आकासागि मातंगु निरा खरं मादरां थांया निरा खरं मादरां थांया आनि बागै खरं जे कतिसरि बांग्लादेशी मुक्ति ने दाइ नैया बांग्लादेशी शासन मुक्ति चाहिए ना नहीं चाहिए चाहिए ना नहीं चाहिए मोदी आपने तो कहा था बांग्लादेश को हटाने के लिए इलीगली माइग्रेंट्स को हटाने के लिए ये पीपल ने 70 इयर्स पकड़ के आज तक इंडिया गवर्नमेंट के विश्वास करके प्यार करके आज भी इंतजार कर रहे हैं जस्टिस मिलने के लिए लेकिन इंडिया गवर्नमेंट 70 साल में बाय नेम ऑफ कांग्रेस बाय नेम ऑफ सीपीएम बाय नेम ऑफ बीजेपी बाय नेम ऑफ नेशनल पार्टी आप लोग क्या करके बैठा बांग्लादेशी को वहां पर लाखों लाखों घुस बैठिए वहां को एंटर करा के तीपा इंडिजिनस पीपलों को पूरी तरह से एक्सटेंशन में ला रही है और आप फिर कह रहे हो सिटीजन से अमेंडमेंट एक्ट लागू करना मतलब क्या है इंडिया गवर्नमेंट के साथ ये तीपरा पीपल पूरी तरह से ये वॉल से ये रिमूव हो जाओ इंडिया गवर्नमेंट के साथ ये तीपरा पीपलों के पूरी तरह से ये खत्म हो जाओ इंडिया गवर्नमेंट के साथ ये बांग्लादेश को पूरी तरह से ये त्रिपुरा में दखल करो अगर इंडिया गवर्नमेंट चाहते तो आपको रिमाइंड कराना चाहिए क्या रिमाइंड इंडिया का साथ हम लोग जुड़ा हुआ कमिटमेंट विद एग्रीमेंट विद कमिटमेंट विद एसेशन तो वहां पे क्लियरली मेंशन है without the people concerned any further India cannot implement here any law तो आज हम लोग पीपल लोग नहीं चाहते सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को बांग्लादेश को नहीं चाहती तो आप कैसे वहां पे लागू कर पाएगा आप कभी नहीं कर पाएगा जब तक पीपल जिंदा है और जब तक जिंदा रहेगा एक पीपल में कभी लागू होने नहीं देगा ये हम लोग का चैलेंज है 2020 का चैलेंज है पीपल जब तक जिंदा रहेगा तब तक लड़ते रहेगा और हासिल करेगा यही बीपीएफ का मूवमेंट है तो इसलिए आपने बताई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को भी हम लोग अपील करता हूँ चीफ जस्टिस इंडिया गवर्नमेंट तो हम लोग एग्रीमेंट को डिनाई किया है 70 साल हम लोग इंडिया होने की नाते इंडिया में रह के ही बांग्लादेश का अंदर में पराधीन बांग्लादेश के अंदर में इंडिया का नाम स्वाधीन है लेकिन आज तक त्रिपुरा में कोई इंडिया का स्वाधीनता नहीं देखा आज भी इंडिया पराधीन है बांग्लादेश का अंदर में है तो इंडिया को स्वाधीन जब तक नहीं कर पाएगा तब तक हम लोग लड़ाई करेगा और लीगल जस्टिस में हम लोग जहां तक जाने वहां तक जाने के लिए हम लोग तैयार है और इंडिया गवर्नमेंट की ये बात कह रही हो अगर एग्रीमेंट को सोच से नहीं दे सकते अगर एग्रीमेंट को काबिलियत नहीं कर सकते अगर एग्रीमेंट को हम लोग सेफ सिक्योरिटी दे नहीं सकते तो फिर त्रिपुरा स्वाधीन त्रिपुरा डायनेस्टी कंट्री वापस दे दो अगर आप सेफ नहीं कर सकते तो हमारा जमीन है हमारा अधिकार है हम जमीन को फिर हमारा का राज चलाएंगे और आप अगर ये त्रिपुरा को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप सरेंडर करना होगा त्रिपुरा से पीपल का हाथों में इसलिए वी वांट जस्टिस आपने बताई क्या बताओ किरी तीन कमांगा बरस सको और त्रिपुरा तेईस पालिया तमरी पालिया में से नौक बगरा नौक में दरबार खाके नौक की फिल्म माफी के माफिया तीनी दरबार खाई मेरी बने तुम्हारा दरबार खाई जगह पीपीए पर कल ठंडा दरबार खाई जगह एनआरसी में दरबार सुप्रीम कोर्ट सीए दरबार सुप्रीम कोर्ट पासपोर्ट अमेंडमेंट बिल एक्ट दरबार सुप्रीम कोर्ट तीन का केस दरबार सुप्रीम कोर्ट दरबार खाई तो पीपीएफ नहीं त्रिपुरा ने जो तो बरता था और बोले सिनारी नाले और त्रिपुरा ने तो से त्रिपुरा ने शासन तो बना दी नाले तीन का केस लड़ाई खाई तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट बाय ऑर्डर का जगह 70 रिविजन त्रिपुरा गवर्नमेंट ते इंडिया गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जब आत्मार फनी काउंटर फाइल में खाई फने बाकी त्रिपुरा सीए लागू खाइखा पताल कन्या पर गोबा ग्रा तब केस खाई जगह सराय के सजा जे त्रिपुरा में इंडिया इंस्ट्रूमेंट में से सनो साइन खाई पर निराम से कॉल रखा और त्रिपुरा से या कोना शासन क्षमता तंगरो नाय आरो जगह फतानी बरफ न तंगरो तब बरफ न सिना फरसिनावा नि थांखांखे बब काइति
Diriyago bo kanunaw nilok o Citizenship Amendment Act lagu khainai abni bagane sabtani bising jawab mar khainai Assam bai Tripura segregated kai separate hearing khainai bagai taro Supreme Court kolam ni khyo ke sajak CAA lai phaigalia Sesama nanya asado Senai yang ke barak lagai mayo Nodi India government dar thokjanu Darna thokbangma akhagi buti shala akhara kanu masih masa no godok sakri maya kana ya kana ge Sara ge Ansama yang ke bosa kita onyai sama na ge Sensama yang ke bosi sara mana Ang Bangladesh mar gue ke bona mar mana Nensama yang apa dar jadi ni nakai ke darna lukna kibireni kibiya Kibireni kibiya Bangladesh na orang 70 साल तक रखा तई तंग फिने हिनी तुमा न पाइपी के तई जे तंग जगह पान्यां खांखे पद्मा नदी गोमती नदी तई ते वैसे बांग्लादेश तई बरो कसो को माथां फिना ती प्रसा ओ हमें याकया अब लगे ओ चोबा था हाथी गफानी चोबा अब लो CPM कांग्रेस BJP हिनी ती प्रसा संतंगाले पार्टी नि walai mingo ta thang khodi tarot da phanu chobani jora saki ojak jora o hasini hade haya choba mai to mani jora lo nang la kasa ko khan khaise o patal kina kasa ye or kasa ta thang de o patal kina damra ye or damra ta thang de o patal kina BJP ye BJP ta thang de patal kina soba khani ni bati prasa ni bani soba khai ke nang kasa ni bati prasa BJP ni bati prasa damra khai bati prasa chekha khai bati prasa ke patal kina ni choba gon to ti prasa ni bani namle sabri bagai ti prasa ni bagai ge ti prasa ni bagai si choba khai to ke nang ti prasa to khai ta ni patal kina ni kiri jaksa ha ta ni kiri ja patal kina ni borok bang hata thangni bonare borok kadang long jana ta thangni kaisa kok khana di jatong o sobangkha hati gafani coba o ha kusum 184 ki rule khai thangmani kaplai ha aba tewase history repeating ni tabor sini o khani besarap ni bukhatai o coba asai phaiga tabaka hani bubag rasana 2008 ke tongani ongkari phaiga patar kinyani soba soi bosani raningo bubag ra prabhu kishor manik ko baad batau ya par gya sa coba khanya khani bacha ja o coba na ke benar manage ke benar manage Napa nama menyaya tadi? Oh saudara kita kasih maya. Teman kasih ke, je kasih lain. Besi sak hak korok lainnya. Apa ni baru? Oh saudara hak dapat coba. India ada sesuatu. India di history mana mengikut kaya. Batu jawab betul national movement. Tamu national Congress movement singka. National Congress Party ini only. Batu jawab basi. Oh hana kiok mai British muktos. Sadin Barat चाहिए हमें खाइए ब्रिटिश ने रखा खा तब भारत स्वाधीन तमा खा आसाई पर से बात कर सुना भाई तिनी और स्वाधीन देश तो वही सिंगले ना इंडिया हवा हावे सिंगले पड़ा दिन इनके तब हाँ निबसारम जेपने सातक जगह कैसे नहीं आपो सोबा खाई माना जो खाके सिंगले सोबा खाने दे खाया तुम्हारी सोबा पापा के ने फुसाया पापा के ने ना फांसाया तमासा Sudah ni tu kau sak saki sini ready. Tipra ha sini ha ke sini sasun mangan. Oh kau si mantra ni pergi or mantra banyak. Oh tipra hati masa sak ni ya kau kipini pai pinai. Darbar kaya tamu. Ni mana sebab siapa sini ready. Kau korang tisari. Oh korang keplai suatu saki roke keplai ni. Sensible jodoh kenam le. Kelapa history ni kau kumasan kenam le. Shakti में बचोये थे through this victory और हाथ ने हाथ खांके उतरता मुंह में तो पैसा ने हाथ सीनी हाथ अब दालान पे कभी के दालान कभी जल्दी कपड़ा इनके शक्ति जल्दी जोड़ी खांके और हाथ सीनी हाथ में चौबा खाने में कपड़ा इंग्लैंड दे इंडिया already कपड़ा इंग्लैंड सुप्रीम कोर्ट ने दो बार पासा जा ताबक से सुबह बरत तो वो भैया ने आसक्सी अब ये बने क्या बताओ अभी क्या बताओ उसमें कमाल ना बरत दोन पैकी धारादाली पैकी कॉक सराय TPF सगे और धोल धारादाली पार्टी में सोबा याता हो ती प्रसाद जो तो खरं ठाइसा मांगना है तेमा खरं हासिनी के शासन से मांगना है और शासन और हा साकी रनानी बगीसी TPF 6 बছর आंदोलन खाई तो तेरे निरा नारा कैसा या सारा त्रिपुरा राज्य को इंटरनेशनल जाति से वो खरं मती सगी आंदोलन खाई तो आपने लगे ना आंकड़ा कॉक सना मिठाइया
Ani sesi dan sana nyara yang di sini ni kebang makna ka sabun bangsi ni sobat mani rek logo tu YouTube tu, media tu, ni rek logo tu zara enjoy mobile gerang ro. Sabun bang soya gay, satong batu haya gay, top ani bagus sobat khalai tu mani ni rek logo tu, angga saksi kok sarai. Temu ni rek besar ni tuyo, top sapa na tu ibrasa ni tuy tu ke, oh hani maibar, korbar, nokbar, bangbar, bai toy thai mani kusung ni. Thayini besago tongkangke oh hasini ha kunani bagoni ra kebe kirigra Bangladeshi go back kunani be kebe kirigra amre bagai oh sakke nani bagoni ra tinini sini apply bekha apply korang tisadi obasi sini naharmun amre bagai sate gawan kok sanani thanya sarati prara jona tabasi ene again samani manene sini hasini shason humani sieno ra sadi humani na Bangladeshi na ra sadi humani tai manene CAA ronai humani na Bangladesh na orang tongronai humani. Ike Bangladesh na sang tongrolia humani mana CAA na rosadi. Ike CAA rosadi humani mana tama CAA rosadi mana Bangladesh rosadi. Bangladesh narik na ike CAA narik na. Ike sang tama CAA narik ya humani ada ba. Mana tama Bangladesh narik ya. Ike Bangladesh narik ya. Kakek Bangladesh gubek mah naja mah hulia. Apa tak kiri di? Apa pula di dapat tak kiri di? Amre bhai kebang রাজনৈতিক দল কি যাবে বাংলাদেশি গো বেটা হবে ইকে সিএ না গো বেটা হবে তা হেরে বাকো গো সিএ মানে বাংলাদেশ না তোর নাই তে कैसे को कहां के सिनियर रे তারা kebang রাজনৈতিক দল সিএ না সম্মানে হনাই যত নখা পিয়াবা পাতার কিনা সিএ মানে হমানে ভাই বোবা গ্রা সিএ মানে হমানে জুদা ভাই के जुदा আর কাপতি তোর লন্ডি কমিউনিস্ট পার্টির কেস ওই সারে জিএনপি Kongres abu CAA mana ya? Tamne bagi mana ya? Borok saja. Jauh parti masih narik naik Hindu Muslim je birisi tu mana jauh nama narik naik makan dia. Kemana tu si borok mana ya? Orang kata Muslim bab kaji ada ba? Borok saja Hindu Muslim jauh masih mana narik naik. Hanya bagi yang orang dor makan je bagi sih obil no mana ya? Tar mana tama borok dor makan ya bagi birisi na jauh nama narik naik. Hanya borok mana naik tu? Semua mana lo? Jauh nama narik naik je. Jota benar ya, koroksa benar ya, birisi illegal immigrants, koroksa thana goseya. Hasil apa? Amne bagai siapa seng mana ya? Apa sih sini coba? Amne bagai, ante keban koroksa ni thanya, kerana sini tanya merawat, tega sekutu naik kotor, pandang naik, arus jalan jota pagi kerana ti bujara keban naik koroksa ni. Tini ni orang, tora siko kuai am sini, jota hati jota hamzana tak kubuk soni thanya kaisa kobok mu. 70 साल कुसुम शासी संसेल तावा हाहाई ने बासा फिका हानी बसा हानी बागरा बसा जात और हानो सकीर ननी बगे सुपिन कने बसा के लड़ाई खाई तो और लड़ाई गो निनी आनी जब तनी ने अधिकार तो जब तनी ने ड्यूटी तो खरांग पाल बाक्स के बसाए जतने फांडला यानी जतने खरांग बाई खरांग चुबाला यानी और बने के बता पबे आपने बगे और चबाओ नवा तंततई हिमततई ऑफिसर तंततई जे जगह तंफने खरांग कैसे बसरी सेवा तिब्राहा 70 বছর বাংলাদেশে শাসন খাজা এই সেঙ্গবই শাসন খাজা মানে সেঙ্গ সেমানিয়া সিএন সেমানিয়া মানে হামাসনি বায়া ও তিব্রাহা এনআরসি 1948 19 জোরানে রগই और वो एनआरसी साले मा खानाय एनआरसी ने हियरिंग 18 तारीख मार्च बस का खाई तो एनआरसी ने हियरिंग आथे और डिक्लेरेशन खाजतनाय तबामा फाटानी और खावो तंफाने लोग बरसिनी कैसे इंटरफेयर खाने बगे बंगाली सातकटा समाज में इंटरफेयर खाने बगे सिनी कैसे हासोगे कोक सनाने बगे सुप्रीम कोर्ट अपील खाखा किंतु सुप्रीम कोर्ट बरक ना एंट्री खालिया नंगोरा दे बांग्लादेशी फाइल पापल किने केस हाबे नाइ तो नंगोरा बांग्लादेशी के माहा दिया होगे बर काउंटर फाइल खाने नहीं रिजेक्ट खाने तथा तब राज्य सरकार और केंद्र सरकार काउंटर फाइल खाने हमें 25 तारीख फेब्रुआरी सीएन डेट रजा बस 25 तारीख फेब्रुआरी सीएन डेट रजा काउंटर फाइल खाने बाबू फियाबा पीडी जरापी राज्य सरकार केंद्र सरकार काउंटर फाइल खाने रखो तामुनाई उसमें जरानाते अनतिक से जरा रहे ही उसमें खारी नाथन से सुप्रीम कोर्ट ने दोगा ने तेल लाई फेमनिया सीए टी ब्रावो फाइनल लिया ऐसे सिकप्लाई को अब लगे और सीए ना तो जो दिन ना पजे तो सुप्रीम कोर्ट ने आउट खाई रहे साक्षी ने खरंग ले मातों नाई तानी खाके नंग दरबार हो ऐसे को तो खाके चौधरी बिसार खाने ने मुझे मैं खाने बोले नंग चौधरी ना दरबार के चौधरी ना मासना जाति दरबार ना खाई दी हले
Ang bagay, darbaro ni sari tama, tayo dapat sing kapray kanya, tani khabar sini odika sini mantai sini duty, sing tabak sisakat, obonati ki buromun yark maya. Tamo, khasiwa sini nabai saka. Shopping kursuda na sana satisfied kai maya ke. Jadi na sana justice roi mani angka ke. Supreme Court ni sai saka thangai, International Court of Justice thangai sing bisar nai na, abne bagay, tamo International Court of Justice thangai bisar nai kan ke. India government jawab sunjangai, kami sunjangai. Nang ti prahana 70 bosor agreement khaye, bidesi ni yang susun sasun khaye temani. Nang tai bola basok mani angke, tai rasa bora me hano ki phili ra PCD mesi hunjagi ni ara thangkele. Abne bagay, Supreme Court of Justice sana bisare makhe to kaham ko jadi ramai yang hangkala tei mesti kaham ungai. Abne bagay seng Supreme Court jeng na singi tunggu Supreme Court jeng justice ramai je ramaya. Seng bisas kaya Supreme Court jarur justice ramai. Tadi bagay Ram Mandir और बाबरी मस्जिद नी केस सुप्रीम कोर्ट लड़ाई का गदर मारमल सुप्रीम कोर्ट 500 साल में सदाने राम मंदिर ना उद्धार खाए राम मंदिर नहीं दिखला खाई मैंने खाके 70 साल बांग्लादेश और त्रिपुरा हावा शासन खाते मना बहुत बिसार माने के रमैया तब वो राम मंदिर ने बिसार में खाके त्रिपुरा हावा 70 साल में बांग्लादेश की मुक्ति बोलो माने के रमैया आना तब वो बताए कई बार Tiba hana bo marnai tomon bo yang kan kai bo international ngai international law ngai amne bagai bo সংবিধান মানে gai bo smai tangai bo chief justice jepro supreme court in boni sottawa asaba সংবিধান মানে gai sole nai সংবিধান সুরক্ষা খানাই bora gogma muthangai hinai bo smai tangja a সংবিধান ro bo smai tangani bo সংবিধান ni mutabik bo sal bo nang manya na সংবিধান sinja je o tipa hari bora ohani besara treaty khaja je international treaty kaja a treaty na boro thaje tong kru maranai as per Indian Constitution article 6 ni mutabik bo tipa hawa khatani borok ma marakhlanyai abne baganya o salna sing kisan asingdi jora khalabdi te sobani khorangno thajya betomni kaprai ingfinai abne bagai angkai gebang koksalia ni joto basadi baksa krai khorang tisanai orani hoite संसारनि बरक जतन खरं बाक्सा kraye खरं थामसा kraye सिनि हासिनि शासन होनायजों खरं माति सानाय कप्लाय साखि मारनाय आ कप्लाय साखिनि नुन कप्लाय सालतु बुइरो फायनाय जत खरं बाक्सा kraye खरं साफाना हराय ता दंले जतन खरं बाक्सा kraye खरं तिसानानि नांगाय अहा साबरिन केता मुनाय अहा नि बुमुतानो Hari jatuh baksa ke korang tisanai. Tipraha. Tipralen. Our land. We won. We oppose. Ini ke migrants. Bangladeshi. Barak Bapa. Tiprasa. Sini sabak. Tipane nazi sahih. Bini siapa? Our land. TPF. Tiprasa. Jatana hamba ke kuring mereka. Bela hambai jadi TPF ni founder, president, beneficiary cing kerana kau kenal lagi. Busa saja akademi pori tongo KG1 no 2 bosor rong tongkha ani bungsomla debarma ke ani para ke dina thawur para ke ang oro ani sarajo boti khaipi mani 1 bosor taka an bungke siri para ni debarma an charaike saja school dina samsimi tabo class 7 jo pori tongo school hinke belai no kaham master robo chai tokoi tongo busano
ko biskang ni bagai kaham ke talang na bagai ani busa bu cai togun jongo kaham ke pore thana bagai koi thana bagai sase school kaham no khungo porsharo kaham no teacher ko kaham kin khungo Bisa rok Miss Sar dokno kaham no purungi jongo ani je mani porshana ni rog logi tai mosamu tai khela ro ko am khungi tong school kita kai ang nongma kai kaham ni tap sudora di nasan simi kelas 7 an bisa puri tong